মাঝি বাইয়া যাও রে অকুল দরিয়ার মাঝে আমার ভাঙা নাও মাঝি বাইয়া যাও রে মাঝি বাইয়া যাও রে অকুল দরিয়ার মাঝে আমার ভাঙা নাও মাঝি বাইয়া যাও রে ও মাঝি রে গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আজকে হচ্ছে 19 নভেম্বর 2024 আর এখন আমরা পেহেলগামকে টাটা বাই বাই করে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন, যেটা হচ্ছে শ্রীনগর, তার দিকে। সো চলো যাওয়া যাক। সো আমরা এখন এটাকে টাটা বাই বাই করে এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশনের কাছে। এত সুন্দর একটা জায়গাকে ছেড়ে যেতে তো কারোর মন চায় না, বাট স্টিল। কেমন কাটলো বাবা পেহেলগাম? খুব সুন্দর কেটেছে পেহেলগাম, খুব সুন্দর জায়গা, সুন্দর পরিবেশ, সুন্দর খাওয়া দাওয়া, মানুষজন সুন্দর, ভালো, ঠিকঠাক। মা, তোমার কেমন কাটলো পেহেলগাম? খুব ভালো লেগেছে, খুব ভালো, অসাধারণ। আমারও খুব ভালো কেটেছে। আর এরকম সিনারি দেখে যেতে কারোর মন চায় না, বাট যদি ঠাকুর চায় আবার হবে একবার। তো চলো এখন যাবো দেখ নেক্সট ডেস্টিনেশন। আমরা আবার সেম জায়গাতেই দাঁড়িয়েছি যেখানে যাওয়ার দিন আমরা খেতে দাঁড়িয়েছিলাম। এখন এখানে ব্রেকফাস্ট করবো আমরা। সো আমরা খাবার অর্ডার করে দিয়েছি। আমি নিয়েছি আলু পরাঠা, মা নিয়েছে ধোসা, বাবা নিয়েছে ধোসা। এখন খাবারের আমরা হোটেলে পৌঁছে গেছি। আমাদের হোটেলের নাম হচ্ছে নিউ আনানিয়া। এটা হচ্ছে বাইরেটা, বাবা দেখি। হ্যাঁ, আমরা এখন হোটেলে পৌঁছে গেছি। হোটেলের নাম হচ্ছে নিউ আনানিয়া। বেশ, এখানে একটা বসার জায়গা আছে। রোদ্দুরে গরমে বসার মজাই আলাদা। ঠান্ডার এই রোদ্দুরে বসার যে ভাইবটা, সেটা এখানে পাবো, দেখা যায়। সো রুমে এন্টার হয়ে এখানে দুটো বেড, এখানে এই যে একটা চেয়ার আছে, টেবিল আছে, টিভি আছে, সাথে এরকম ভিউ সুন্দর। এখানে একটা ওয়ার্ড্রপ আছে, আয়না আছে, বাথরুম, আর এটা হচ্ছে এখানকার ব্যালকনি। এই যে সো আমি রেডি হয়ে গেছি। একটা লং কোট পরেছি, দেখাচ্ছি আমি কোন লোকটা। এটা হচ্ছে আউটসাইড লুকটা। রেডি হয়ে গেছি, এই লং কোটটা পরেছি, এটা নিয়েছি শালটা, আর পার্স নিয়ে এখন রেডি হয়ে গেছে। এখন বেরোবো আমরা ডাল লেকের উদ্দেশ্যে। সো এক্সাইটেড, চলো যাওয়া যাক। আমরা শিকারে উঠে গেছি।
के टाइम में पूरा लाइटिंग पड़ता है सर, इस टाइम में पूरा गोल्डन दिखता है सर। वो जो राइट साइड में हाउस बोट दिख रहा है सर, ये राइट में इसी के अंदर हुआ था सर जी वो पश्मीना सीरियल जो सभा टीवी पे आ रहा है सर। पश्मीना यहाँ से सर आपका साइड से शुरू रहता है, जो बताएगा भाईजान खाली वो याद रखना भाईजान। हाँ कहाँ है? अच्छा मैं नहीं पढ़ेंगे। एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे कहाँ इसमें एक्सीडेंट हो जाएगा? ये कोई झूला है, आप बैठो आराम से। डाकते तो बाके झूले में बैठा है। हाँ बोलिए। एक्सीडेंट हो गया रोपा रोपा। यहाँ एक्सीडेंट की बात ही नहीं है। अरे देखो कितना रोड बड़ा है, यहाँ से वहाँ तक ये रोड है, इसमें कौन सा एक्सीडेंट हो जाएगा? यहाँ पे गिफ्ट है, यहाँ से बना। সো এখানকার লোকাল পিপলরাও নৌকা চালিয়ে যাতায়াত করে। ওরা এপার থেকে ওপার ওদের নৌকা চালিয়ে যায়। ওরা ডেলি কেউ কাজের জন্য, কেউ মার্কেটে বা কোনো কিছু কেনার জন্য ওরা এপার থেকে ওপার যায়। তখন ওরা নিজেরা নৌকা চালিয়ে যায়। দেখতেই পাচ্ছিলেন একজন মহিলা, উনি নৌকা চালিয়ে যাচ্ছিল। সত্যি খুব সুন্দর লাগছিল, কিন্তু সত্যি এটা খুবই খাটনির কাজ যে একটা নৌকা চালিয়ে যাতায়াত করা। कितना? फोनटा ये रखो, एक एक दीजिए, ये लगे। एक दीजिए। हेलो के कहा जाता है वो जो राइट साइड में रोड है, हाउस बोट है भाईजान। ये जो रोड देख रहे हैं सर, इसी रोड से निशात चारी, चश्मा चारी, परिमहल, जूलिन, हाँ। गुलमर्ग, सोनमर्ग, चंबका इसी रोड से जाते हैं। और मंदिर सर देखना चाह रहे टेम्पल हाँ देखते पाচ্ছো? ওই যেটা हाँ मैडम, वहीं पर रजत खाना मुमताज है, वो सब गाना का है, जय जय शिव शंकर महाजान। ও আচ্ছা, ওই যে ওপরে ওপরে। अभी तक गाड़ी जाती है भाईजान, 10 स्टेप से 152 स्टेप जाने का है भाईजान, 152। ये पर मुस्लिम को ने वो गाना गाया था सर, भारत देश से है ना। এখানে পপকর্ন কিনেছি। কেমন লাগছে একটু এক্সপিরিয়েন্সে বলো। যেটা এটা পপকর্ন জলের মধ্যে বসে খেতে ভালো লাগছে। বাবা সুন্দর। তার শপিং করছো যেতে যেতে কেমন আসলে একটা কথাই শুধু বলার, যে এতদিন ডাল লেকের কথা শুনেছি, মানুষের কাছে শুনেছি, তারা এসছে ঘুরেছে বা কোথাও পড়েছি। নিজে যখন সেই ডাল লেকে শিকারা করছি তখন তো আলাদা অনুভূতি হবেই। এটি খুব ভালো লাগছে। দুদিকে পাহাড়, ওখানে একটা মন্দির রয়েছে, যে মন্দিরে রাজেশ খান্নার ওই জয় জয় শিব শঙ্কর যে গানটা মানে শুটিং হয়েছে, এখানে বসে বসে সেটা দেখছি যে না, অত বিখ্যাত একটা গান, তো জনপ্রিয় একটা গান এখানে শুটিং হয়েছিল। কিন্তু তখন মনে পড়ে যাচ্ছে স্মৃতির কথা, যে ওই গানটার কথাটা মনে পড়ে যাচ্ছে। যে রাজেশ খান্না এখন বেঁচে নেই।
प्लेट में व्हाइट हाउस। यहीं पर सर जी मिशन कश्मीर का 1-2 शॉट बना था सर, मिशन कश्मीर जो पुरानी मूवी है सर। हाँ हाँ। তো এখানে অনেক গানা है। এখানে সব আসে শুটিং। बहुत सारे गाने का शूटिंग हुआ है, वही मम्मी बोल रही। वाली का बहुत सारे थोड़ा बहुत ठंड की वजह से यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं। जब गर्मी बढ़ जाता है उस टाइम यहाँ पर कमरे रूम भी नहीं मिलते हैं सर। গরমের সময় এখানে দুতলা দুতলা, এটা দুতলা। बनाने का खर्चा है दीदी 3.5-4 करोड़, बाबा सबसे महंगा पूछा है। इसमें लकड़ी लगता है मैडम देवदार और अखरोट की लकड़ी। जाता है ना 35 किलोमीटर लेक, এটা এশিয়ার সবচেয়ে বড় লেক। আর जाता है ना भैया 10 जनवरी में हाँ जो यहाँ का जी मार्केट है ना अंदर साइड में, जहाँ पर हमारे गवर्नमेंट वालों ने उधर वो शॉप्स खोला, जो हमारे माँ बहन भाई है दीदी वो उधर ही काम करते हैं। वहाँ पर टैक्स नहीं कुछ नहीं दीदी, वो खर्चा अपना सरकार ने। अगर बाय द वे दीदी आपको कुछ चीज़ पसंद आ गए, आपको पैसे साथ नहीं होगा दीदी, आप वहाँ से बाई पोस्ट कर सकते कैश ऑन। हाँ जी, आपको दीदी करेक्ट एड्रेस देना जहाँ पर प्रॉपर रहते हो, फिर आप वहीं से पेमेंट कर सकते बोल पड़ेगा बहन मेरी आपको 150 स्टार्टिंग में। शूटिंग किसी बोट में हुआ था सर। वो देखो राइट साइड में दीदी फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, लेक का पोस्ट ऑफिस, वो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। इसीलिए बाजा इसलिए इसको दीदी मेरे घर कहते हैं गुलफाम लेक। ওটা দেখছো, ওটা হচ্ছে ফ্লোটিং পোস্ট অফিস। दीदी मार्केट है ना दीदी, फिर उसको হচ্ছে থার্ড পয়েন্ট, এটা গুলফাম লেক। কেন এইটার জন্য এখানে গুলফাম লেক, এটার জন্য এখানে। আচ্ছা, ओपन डल लेक ওপেন ডাল লেক। सबसे बड़ा लेक है, ओपन डल लेक। यहीं पर दीदी फिल्मों का शूटिंग होती है। আচ্ছা, ये ফিল্মের শুটিং হয় এখানে। शूटिंग लेक सर, ओपन डल लेक। শুটিং লেক। आफ्टरनून सर, আমি কফি খাবো। কফি नहीं नहीं का बात था ডোক কাওয়া। বলো পারো তোমরা দুজন তো না কিছু খেতে চাই তো খেয়ে নাও তাহলে, না। এটা তো বানাবে চলে স্যার। सर मीठा कैसा? मीठा कमी, मीठा कम। मीठा कम। अच्छा होने के बाद पेमेंट होगा। क्या? खाने का अच्छा होना चाहिए, पानी मैंने पीते आपको हाथ का जस देखेंगे कैसे अच्छा बना है। सर मिक्स कीजिएगा, मिक्स कीजिए, मिक्स कीजिए। थैंक यू। कॉफी तो कॉफी का अच्छा हो, कॉफी अच्छा बनाएंगे। कॉफी बढ़िया है सर। कितना वो तो 50 में है सर। नहीं 40 अब 40 में अच्छा बने एकदम। मैडम मैडम खुश होनी चाहिए। मैडम देते हैं तो इसीलिए अच्छा बनाएंगे। ओके सर। हाँ ये मान ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँगा।
ये बहुत बड़ा रहता है सर। वो डिस्प्ले मैं आपको दिखाएगा ना सर फैक्ट्री में, वहाँ पर आपको हर कोई आइटम ये हाउस बोटों के अंदर रहता है सर। वो बोट हाउस है ना सर, उसी में रहता है मार्केटे এগুলো পাওয়া যাবে তাই তো? এগুলো ডিসপ্লে করা এখানে ना मेरे जवान भाई মাঝি বাইয়া যাও রে অকুল দরিয়ার মাঝে আমার ভাঙা নাও মাঝি বাইয়া যাও রে মাঝি বাইয়া যাও রে অকুল দরিয়ার মাঝে আমার ভাঙা নাও মাঝি বাইয়া যাও রে ও মাঝি রে আমরা শিকারা রাইড করে নিয়েছি আর দারুণ এক্সপিরিয়েন্স জলের মধ্যে এরকম শপিং প্লাস এরকম ঘোরা চারিদিকে সাইড সিন জাস্ট অসাধারণ। একটু ঠান্ডা ঠান্ডা এখন বেলা হয়ে গেছে 5টা চলেছে অলরেডি ঠান্ডা ঠান্ডা পড়ে গেছে। এখন বাজে 8:45 আর আমরা একটু খেতে বেরিয়েছি কেন কি এখানে অলরেডি তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। আমার সেরকম খেতে নেই, দেখি কি খাওয়া হয়, চলো যাই।